Lamsugo strangsatini kokboro koktumawo angno nilogi tongo orupa debrama. Tabu suzorni nakumani kokboro koktumaro ungka. Agartala IGM Shakamnok ni G+8 Bobono Agartala Government Nursing College Pyoge Rejaka Graksalo Hase Montrokora Dr. Manish Shahani Yakbai of College Pyoge Rejaka Graksalo IGM Shakamnogo G+8 Habanogo Agartala Government Nursing College Pyoge Rejaka Pyoge Renai Ingi Manjaka Montrokora Dr. Manish Shaha Panda Bono Karibu Manjaka Hase Hapang Shakam Bedini Secretary Dr. Devasis Bosho Tripura Medical Education ni Tangfang SD Sharmano Kobite Kubuniro Pandau Kognarka Montrokra Dr. Manish Saha Pandau Kognana Thangri Montrokrate Boshaga 2023-24 Bichini Budget Shakham Shamungni Baka 1756 crore rang Bogzaka যে সবই হেলথ ইজ ওয়েলথ আমরা সবাই জানি এবং সেটাকে সামনে রেখে আমরা ত্রিপুরা সরকার চেষ্টা করছি একটার পর একটা এখানে ডেভেলপমেন্ট করার আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের এখানে দুটো মেডিকেল কলেজ আছে আর একটা মেডিকেল কলেজ প্রাইভেট ইনভেস্টর তারাও ইচ্ছা প্রকাশ করেছে সেটাও আমাদের আমবাসাতে সেখানে জায়গাও নিশ্চিত হয়ে গেছে সেখানে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ওনারা ইন্টারেস্ট দেখিয়েছে মৌ আমাদের সাথে স্বাক্ষর হয়েছে এই আইজিএম হসপিটালে এখানে ডেন্টাল কলেজ এই বছর থেকেই ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি আরম্ভ হয়ে যাবে এবং সেটারও ক্লাস শুরু হবে এই বছর থেকেই পাশাপাশি আজকের এই আইজিএম চত্বরে যখন এই নার্সিং কলেজ উদ্বোধন হলো দেখা গেল যে আগে আমাদের ডাইরেক্টর অফ মেডিকেল এডুকেশনে শুধু মেডিকেল কলেজ দুটোই ছিল এখন দেখা গেছে বিভিন্ন যেসব আমাদের নার্সিং ইনস্টিটিউট থেকে আরম্ভ করে অ্যালাইড যে নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এখানে ছিল সেটাকে আজকে আমরা কলেজে উন্নীত করেছি এবং যার মধ্যে এখানেও 50টার মতো সিট থাকছে এবং যেটা আমাদের সেক্রেটারি সাহেব বলছেন যে 2023-24 শিক্ষাবর্ষে গুমতি জেলাতেও এএনএম ট্রেনিং যে ইনস্টিটিউট সেটাকে 40 আসন আমরা সেটাকে ইনক্রিজ করছি এবং জিএনএম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট হিসাবে সেটাকে উন্নীত করা হচ্ছে আমরা জানি সবাই এজিএমসিতে যে স্নাতকোত্তর পিজি কোর্সে যে 25টি আসন থেকে আমরা বাড়িয়ে প্রায় 79 আমরা আসন সেখানে বাড়ানো হয়েছে এনএমসি অনুমোদনও দিয়েছে এবং এনএমসি এসে আমাদের যে বিভিন্ন পিজি যে কোর্স এখানে আগের যা ছিল এবং আরও বাড়ানোর বিষয়ে তারা ইন্সপেকশনও করে গেছেন এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার এবং পঠন যে উদ্যোগের অঙ্গ হিসাবে মেরা হাসপাতাল পোর্টাল সেটাও চালু করা হয়েছে এবং তা ই হসপিটাল প্ল্যাটফর্মের সাথে যুক্ত করা হয়েছে যা ক্যান্সার যারা এফেক্টেড তাদের জন্য যে পরিষেবা প্রয়োজন সেটা সুবিধা হয় তাছাড়াও এজিএমসি এবং জিবিপি হাসপাতাল এবং যেগুলো আমাদের মহকুমা হাসপাতাল সেগুলোতে ই রেডিওলজি এবং টেলি রেডিওলজির পরিষেবারও চালু হয়েছে PRDC ni jungjalongna toye Tripura Pradesh Congress Youth Congress te Buri Congress ni bokakti deputation Rizaka Labor Commission habanago Hapani Shebo Klaitani PRDC no toye kabangmano femlok jabaikia amno sejawi kaisa jolimungni hinbotok khlailaikia Tripura Pradesh Congress Youth Congress NSUI te Buri Congress ni bokakti te Labor Commission habanago deputation bo relaikia আজকে কিসের জন্য আপনাদের আপনারা জানেন যে রাজ্য সরকার কিছুদিন আগে তাদের মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে রাজ্যে সমস্ত চাকরির ক্ষেত্রে পিআরটিসি বাধ্যতামূলক কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় রাজ্য সরকার বা রাজ্যের যিনি মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকার মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরও এখনও রাজ্যের অধিকাংশ দপ্তরগুলোতে নোটিফিকেশন করা হয়নি
এবং কয়েকটি ডিপার্টমেন্টে আমরা ইতিমধ্যে দেখতে পেয়েছি যেখানে চাকরির জন্য নোটিফিকেশন করা হয়েছে বা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে, সেইখানে পিআরটিসির কথা উল্লেখ নেই।
जिरानिया थानाव खबजा बदर मिशिप गामियाव एनआईटीओ सिकिउरिटी गार्ड नि सेवा खलाय तंनाय अजित देबरमान ग्रासनि हर आइचुगो मुखामो मास्क थुबै बुइ बुथारि गलांखा 산자 기랩크노 노 게트 도가 베봉노 카크레부이 서위 키비바요 베레비 키비바요 무샤 코르느띠 녹누크로 코럭샤 호스레 똥고 테 코럭샤 노가 부마 바바인 똥고 어지 데브르마 NITO 시큐리티 가드니 세보 클라이 누콩 부시 똥장마니 사보바 케나 아리바 낭자카 아주 허르쿠툭 조라워 부타르다게 타보 어하인고 그리캬 어지 데브르마 पातिमंग जयन्या थाना बे खबजा बदर मिशन कामियो साबो बुथारका तांगि बुथारका जुदा जुदा सुमु आसाय तंगो हरकुथुक आचुक जरावो बुखुक मुखां मुथुबै खरक बा खरक दक फाइ आसमसा बुफाकिया बुथार फाकिया अबहायनो कक बिहिंनि बिहि गिदा देबर मने कक बो आसमसा बुइ रजाक माबाय बो तामु अंखा तामु खलाजाखा मुसा सावि मालिया लेंगि थांजा बनो बखरगो बुइ पाइ मुतारि बाय लेंगि रखा तै बोरन बुमानि मुतारि नगनानि गोरोंसा बलंग कितारजाक मानखा पुलिस yang हरकुथुक आचुक जरावो कक्त मामानि फाइसो फाकिया बुटा अजेंद्र देबरमा फाये नुक फाकिया बुफायं अजय देबरमा खाटो थैलालि लेंक्लाजा जेके जेके जाजा बखरो बुटानि सुंमु काइसनो गेट सबायजागमानि दगा सबायजागमानि मुसा मारि गरै हाके साबनक बिसिंगो भागे हाबि मानखना तांगै बुथारखना सुमु आजाजा बिहि गिता देब्रमान लेंगै थांगै मुसा सिया हनै सावै दंगो yang अजय देब्रम बुथारजागमानि नगनि बरक एबा सिनिजाक बरनि याक तंगै मानु हनै सालाय तंगै मा हुनु हाना खानाय तंखा yang बिहिंनि कक केबो बाय मुसा केसे किरां गरै हिक साइनि गोजारो मुसाफनो वला सुलाय गरै साबो बायबा हाय खलायजागा साबो बुइ तगै बुथार कलाव थांगा सावै माया आं लेंजा खनै सावै तंखा किता देब्रमा खैनिदि थै थांजाक अजय देब्रमनि बिहि पातिमा थायो पातिमा हरता मुंखा साका दै बता फाइ ताम नुक फाकिया सावै खनारमा नायनिदि चिनिमा पिलुव आमिओ न सानि मुंखा अजय देब्रमा फुंगाय माने यागलो बुइ हास्तेनि जत तिब्रा सालुकरक बाहाय कितान बुथारसा का बिहि जं बेंगो बाहायरक कका सलाय जक्ताबो कुबै पाति मुं तामो साइखना दे तिरुक तिरुक नंग जे साइमान माने आं सामिया बनो बुइ खिगलाय सुखिखै आं तामा खानि बासावै फाकिया yang बोसो कुसु बाय थुजा ओमफ्राय आनु बखरगुरि रखा अजागा अ सरबा बखरगुरि रखा गां फिटखला थांखा उलो तामा खां सैमालिया गाय माने नों ओ बना फानेरावनो बनि मोखां रके जाबान सिनि नारक मालिया दा मास्क थुबजां मा मास्क थबजाक मांना ब टाइमो टाइम तो आं सैमालिया टाइम तांखां लेंगि सिजमान तिनता दा तिनता 10 बुजान तामखा आम सुगन्ता नों कि माने खाना नों कि एडभान्स दे लेंगि दं बरक माने आन बुइ खांगा फिटिं था हाइमा लग लग न पुला नन दे बगराते जा इहि बनस बुइ पाइके रखा बनो गाफ्रो नों चिरि खखलिया दा आं बसमान तामखानि बसमान आन बगो हांगुरि रखा अ नों मुक्ति लाइजा थुजा माने आजाराव अंक ब संसिद्रा तानाय रक न साइरावनो बुखा एरपुरा याबल नों सिजाकन न बुखाता नों कोन फान साइमारगलिया आं कोन साइमारगलिया ओंखाय आगि रगन र होजांनै अबा हाय कक बांलाय मुरक तरे दं गरि वासिफोना मा हाय वासिफोन गरि दा ओंखाय तै अंक गुबुन पारान बर रक बाय न साइरक वालाय जाग रक तरे दं खाय हका अरन हके डाइरेक्ट फुन खबो यार यार ओंखाय फुन खायकिया जों खायकिया नायखिया ओंखाय कुनो जि प्रग्राम दं होनो हनै अत टाइपनो हाबि साका खायगा दे ओंखाय नायखिया हांखाय पुरा फिट कुनो आबा करे सेस ओंखाय तो बां कबर किसा फुलुम नायखिया बखर पुरा सेसे अब हाय बुतो खाय उमदायके लामो सका हायस बले आबनो ता बो कुनो के बाय सूत्र बकरै वालाय के जब करै कुनो फाना करे बो व्यक्ति न बाहाय के हम तिखि खायनो मुजुंखा आंगा बसे आबसे आं बिसि दुखु नांगौ बुइ हाय जदि गुन्ना सयता नों खांखाय आबो आं तेसि बुजुमा खामो ए नों बतम नेम तिखा आबो गिनो नों तिखि खायजोखने आं बुजुमा खामो बोनले बाहाय के हम तिखि खायनो मुजुंखा बा हा एमने बसनि जरा रगो अब टाइम तो आं साइमिया जेता फोन आनो फोन सके माने 3:27 जे खाजे व्यक्ति छव
Amo phone number semalia. Antong seri thaka nogono. Phone pokoro dakha. Nogor ang kisa tong naba pokoro daiti phekya hospital thangna no no. Phai ne phekya. Fit. Bono kobong muthok langja. Kisa khulung na kya. Ses. Tamo bai bu khana ene. Tomo bai bu khabo to somo senia. To bani sombo mo to hangkai rod pai ni bari ka nai. Di Pramothani kisasuk adononi bekhak kokshil jajamani riang shornathi rongno tongthai rajak thani ka suwohnai phia Krakshalo amchani lukura koktum padaklai shaka obo party kerja kerai amchani tongkosong lukurong nishe Shal kisah sukang riang shornathi rokno tongthai rajakmani amchani kisah suk lukurong ni bisingo kasumong nukjaka je o thaino riyawai kubni thaino rudi hnai amchani ti pramotha bodolni kisah suk adononi shaka wa kokshil jamur jaka dini Krakshalo amchani joto lukurok thansa angai koktum padaklai shaka orokuno party bai kerungjak kerai amchani tongnai tongkosong borongni pakhaktino kasujago hni shaka teo amchani lukurokni baithani khuktai samani camera o boti sajak tongo sabo kubai abno mokolok laina bagai শরণার্থী রন তুইও ইয়া হিয়ে যে জায়গা কা সলাইমো এবা এনকে কও ইয়সি সুম জায়গা তো যে তিপ্রম থাকেনাই রাও সে ব ব্রুরিয়াং রন কা সৌমি হিমলে আমছা জরাক বই আবনং ছা ছা সিসি এবা তিপ্রম থানে ব্রু দে কা সৌনা পারানি ব্রু দে কা সৌ পারানি ব্রু সে পা সে কা সৌ তিপ্রম থালে মো থায়া আব পারানি ব্রু তিপ্রম থাবো তোনা সিপেম বো তোনা কংগ্রেস বো তোনা angke bo mata PGB po tungne pa se tung payo abole pa no abo bang chi sibidar ba roba jaga sta abike timeni pa bru nare hin payo ke angke ya kun khore bor mi angke thangjama ya no oner tungjawo ai nim charo thangjawo ai nim charo khari hin jawo role tungjama ya jaga siti ha bo kuki chora han ma jaga tor jaga le tinam phi abna po थाइले भाबो काइचा नव मोति भाबो काइचा नव कोइ भाबो काइचा नव ब्रानबो सुविधा चारे याले नव चुंचाको ब्रह्मचाया ब्रह्मचाको चुमाचे मा जगा बतमानि तिमफिया नै काम जगा न तिनले ब्रानबो जगा त न ब्राफो चुमाबो पालो नै भांखा ओ माबो पालो नै ब्राफो इनके ब्राफो पालो चाथे क्रिकेट मानो चाथे बिनि सरकार ब्राफो सा चारि तिमफिनि इनके नाके तक मानाय तुम ब्रानो र तुइनाय ना अलका जगा तुला र तिमाया ते जागा जे बाबो कुकी छोरा से तीन मब्राने व्यवस्था मा खेना कुकी छोराले जेरो जे जागा नाय मोबाइल मछा जो आकुई चाल फितु मछा चालने 1 मेल 2 मेल सि उमानो माने रो शान्ति बाजार एरे निमसिङो शान्ति बाजार ने रे निमसिङो नवा बोले गेनांखे रो नि कुनो प्रतिबाद करै सुदु रो जागास्ते हिया प्रतिबाद खेसुमा आसा रो जागास्ते रोले तिनजामाया चुंचाखि बुब्रामाचाया ब्राचाखि बुचुमाचे उन तो मो जागा बोले दैमासिया जेबो ब्रांफो थांमोदे ब्रांफो ग्रिस्ति खेजा नेबा सरकारबो ब्रानम साचारि टिभिनि बाके ब्रांफो सरकारबो बेरा थांनेबा ब्रांफो चास खेजा नामोबा ब्रानफो जागा काहाम जागा तोरनो तुइनो दिहिनि माहिम तिनिया चोरो प्रेस में खेनि नांगमोखे मियाखि ब ब्रु सेटलमेंट नि ब ए तोये चों लामाका सोहा लामाका सोमो जागाबो दुर्पा पारानि ब्रक पा दङ इनके सुलाय खेदाम होनो दङ आरो जागा दुलियाव दङबा इनके जों सामखे बसे खालाय खहावा नै चा माले हपुया हिमनि का मामी इनके जों चाखबो ब्रां मा चाया ब्रां चाखबो जों मा चाया मनि कोनो मा सामसे बो एग्जाम पारे बुं सावो सिकां फले बुं प्रोटेस्ट खेहा बन बये थावहा कासहा ब्रक थंख्लाय न अब से बुक मासापि मी खिपि न पन होयो बं आरोवा अब से कয়েক दिन स्कां माने 3 बेके 2 दिन खसोना बं थाये प्रेस मी खिपि तो हा चिनि डेभलप बये जो सरना चिनावो माने ब्रु सेटलमेंट फाइने रनो जो नाउ हिसा तो मम बये नाउ थेगासि जो माने लाहा जो बरो जागा स्टे मी तिमाया हिमि मामी के जोंचाके ब्रा माचाया ब्राचाके जों माचाया बये ब्राउन तैनां दैमाखे जों ते जागा क्रहावा आरो सिसा चेंज खेदिमस्लि कुचुमा जागा कुकी सरा बोरमा तिला
अमरपुर बीरगंज थाना ने पुलिस बाय 8.9 ग्राम हेरोइन खबै बापी देवनाथ मुंगी खरसा सिकला रमजाखा 8.9 ग्राम हेरोइन मानखा अमरपुर बीरगंज थाना ने पुलिस हेरोइन न खबै लगी खरसा बापी देवनाथ मुंगी कक्सिल जांगानि रमखा আজকে জুলাইয়ের 31 তারিখ বিকেল প্রায় 4:45টার দিকে আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশন আসে যে কিছু লোক এরকম ব্রাউন সুগার তারা সেল করছে বা তাদের কাছে পজেশনে আছে। তখন আমরা একটা পুলিশ টিম নিয়ে পুলিশ টিমের মধ্যে আমরা টিএসআর রাখি, তারপর সিভিল ড্রেসে যারা থাকে তারা সিভিল ড্রেসধারীও থাকে টিমের মধ্যে। তো সবাইকে নিয়ে আমরা অমরপুর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সামনে শঙ্করপল্লী সেখানে যাই। তারপর সেখানে যাওয়ার পর সেই সিক্রেট ইনফরমেশন অনুযায়ী পিন্টু দাসের বাড়ির সামনে পৌঁছার পর আমরা তাদের পিন্টু দাস এবং অন্য আরেকজন তার ডাকনাম গৌতম, তার কি দেবনাথ বাপি দেবনাথ, তাদের দুজনের পজিশন থেকে আমরা একটা ব্রাউন সুগারের পাউচ রিকভার করতে পারি। আর কিছু এমটি ভাইলস আমরা পাই, যেটা আমরা এখন কাউন্ট করে দেখলাম যেটা 588টা আমরা এমটি ভাইলস আমরা রিকভার করতে পেরেছি। আর যে ব্রাউন সুগারটা আমরা পেয়েছি এটার যেটা ওয়েট আমরা করেছি এটা 8.89 অ্যাপ্রক্সিমেটলি। Tapusazorni kokbor koktuma amsazorna kubri nakumani koktumarni bagi choyawin etun di srangsati